सुंदरी घरटा गोटे मशाणी पाइगलानी गाँव मुंड देखी बात चली होनी गाँ लोक बरक दम सही पारू विश्वास हो पारे इच्छा होची मारी दियती ना निज मरी जाती बस रक्त होची केवल तमरी पाई बापा तमरी पाई ता साहस बढ़ी जाई तमरी साहस पाई से हिंदी चंद्र मानुनी बापा गाँ लोग कौन कौन जानी कौन कौन ब्रज राउतर झगड़ा बच्चा ब्रज राउतर झगड़ा बिटा ब्रज राउतर झगड़ा कौन अरे अरे गाँव केतना छोटा छोटा कथा सुनी तू तो गोरी को धिक्कार करूछु अरे ताको अविश्वास करूछु ए निजको केवे तो चिन्हिछु बापा बापा पहिला कोण बाप्पा अरे बापा अर्थ कोण तू बुझीचु बापा अर्थ कोण तू जानिचु मूर्ख अरे बारे पायो अरे पाई चढ़ी पड़ो आत्मा के बंची पटो रुटी दिन सारा मिले कोटी कोटी जो टंका रोजगार करी सब तोरी बोझरे खर्च करी अरे कहीं की जानो छोटा दिने बड़ो सब आशा मोर आशारे रही गलानी सब स्वप्न मोर भांगी रुचि चुरमार रही गला ये कली जुग बापा टंकार जुग अहंकार और प्रति प्रति जुग बैकग्राउंड और बैंकिंग जुग बापा एठी आम परी गरीब मानक स्थान नहीं बापा बुझिबार अधिकार भी नहीं एठी न्याय धर्म को सब समाधि दिया जाए अन्याय अत्याचार को प्रोत्साहन दिया जाए एठी आम परी गरीब मानक चाकरी कई बापा आम परी बीए पाठ पढ़ी पिला मानक चाकरी नहीं लक्ष लक्ष टका डोनेशन दे जो माने रेसिडेंस कॉलेज रे पाठ पढ़तंती सेही मानक पाई आ एठी भाई भाई मु नै बापा भाई होछ तमे बापा ए गोरी कथा मने पड़ी गला আজি ए घर कथा मने पड़ी गला ए बुढ़ीला बुढ़ीटा को बेकरे बांधी गां गन्नरे गला बोले तोते टिके लाज लागोनी अरे बापर पादरी होई चपल नहीं सेटा बळे तोते लाज लागोनी अरे बुढ़ीला बुढ़ीटा जाई पर घरे ट्यूशन करी रोजगार करी अरे तोते पछुची सेटा बळे त मुंडटा तळको होई जाउनी बाबा पढ़िछि बाबा भाई पढ़िछि कोन होबो केवल तोरी पाई ए घर सब अनर्थ ए बोल
बेकार है पुलिस को ये रोजगार करी बटे पशुची अरे तोर जदी तो राजस्थान मो कते डरो ना टंका रोजगार करिबू निजे गोड़े निजे ठिया हबू अरे जा बाहर जाए करू बाहर जा तते तते तो बापा କେତେ ବଡ଼ ନିୟମଟେ ପକେଇ ଦେଲ ବାପା ଛାତିକି ପତର କରି ବନବାସର ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲ ବାପା ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଏ ପୁଅ ତମ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ नहीं नहीं छोड़े नहीं छोड़े ସେମିତି କରିନି ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଆଖିର ତାରା କି ଭାଇ ତୁ ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଆରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ରହିପାରିବି କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାପା ପରା ନିୟମ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣର 3 ଗାର ଟାଣି ଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ପଡ଼ି ରହିବି ବାପା ତୁ କହୁଛୁ କେମିତି ପଡ଼ି ରହିବି ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ମୋ ଛୋଟ ବେଳର କଥା ମୁଁ ଏଡ଼ିକିଟେ ହେଇଥାଏ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଥାଏ ବାପା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ମୋ ପିଛାରେ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଧରି ତୋ ପଛକରେ ଲୁଚାଇ ଦଉଥିଲୁ ନା ହେଲେ ମନେ ଅଛି ନା ମତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୋକାନରୁ ଚକୋଲେଟ କିଣିକି ଦଉଥିଲୁ ମନେ ପଡୁଛି ନା ତୋର ଆରେ ବାପା মনে পড়ছি না তোর হ্যালো মতে ଟିକେ ମୋର ମା ଚାଲିଗଲା ଦିନଠାରୁ ତୁ ମରାବ ମା ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣୁଛି ନା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁ ଟ୍ୟୁସନ କରି ତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରି ମୋ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ତୁ ଏକ କରିଲୁ ଠିକ ଭାଇ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ରଖିବୁ ନା ମତେ ନା ବହୁତ ଭୋକ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେମିତି ମୁହଁକୁ ନେଇ କଣ ଚାଲିଗଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସବୁ ଜାଣିଛି ବାପା ଆମ ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି ନା ଏଇଆ ତ ହେଲେ ନଳୁ ବାପା ତୋର ଏଇ ହାତର ଲଙ୍କା ଲୁଣ ରସୁଣ ଦଳା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତର ସ୍ୱାଦ ମୋ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ମୋ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବା ଜନ୍ମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ
ଯଦି